Welcome back mga kamags! Aquí na de ustedes número 1 programa El Mag TV. Ahora tiempo ya para saber laman del mga posts y comments del diaton mga kapamilya na hashtag. Según con Algie Almonte Barbas. Hola Mag TV, bien bonito guide el de ustedes show. Ta felicita yo con Sheena Dinglas sa bailon. Esta cuido firme, pati también con mga amigo y amiga di mio na Ayala. ¿Qué tal ustedes? Este también el post di Jenny Joy Joan. Hola Mag TV, bien bonito que el de ustedes show. It's more fun in Zamboanga. Ta felicita iyo con el di mio mga amigo y amiga y schoolmate na ZCSPC, Kanda Raylene, Annie, Ella, Annie, pati kun Abigail Garcia. Congrats na NC2. From Carla Fars Ian Santos. Hi Mag TV, bonito gayet mga lugar onde ustedes sa anda. Ojalá ay bisita también ustedes aquí na lugar di amon. Gracias na komento Carla Fars, pregunta lang nyo, ko sa barangay ba to? Soon ay bisita kami ali. Okay, desde kun Malay August. Hola Mag TV, ta felicita iyo, happy birthday con el di mio Kambal. Mucho blessing contigo y está na buen salud. Stay happy and lovely pretty ever. I miss you too, Kambal, and mwah! Este también el post di Rainer Jan Makapili Amarado. Bien enjoy guide mira mga lugar que tamanda sale na Mag TV. More power ka Mags, iman hayo con el di mio barkada Alina Ayala Zone 1, kanda Francis, Vernel, Spencer, pati el di mio section grade 8 Garnet, el team Killer Bananas. Thank you! Y para na di aton tesoro momento. Cosa el blowout de se mga kapamilya di aton durante el celebrasyon del cumpleaños este semana. Happy birthday kanda, Patty Relen Olveros Maglangit, Ishi Trinidad, Julie Atilano, Jonah Elaine, Lauren Joy Yurong Tumines, Melbourne Nemil, Diding Painaga. Ikonal di aton technician on command, si Pelsberg Totoy Amante. God bless con ustedes. Y ahora conosikita con un kapamilya de aton, isabe y con quien ele rindi miles de gracias. Takina, kapamilya, thank you. Every year, rindo gracias con el Señor por causa de darle conmigo second life, no? Por causa de Jesus de conmigo na tabanay yo kaya ban, I lose control, hindi niya kay kami 15 feet. Si el gente que pamurida ya, tiene ese redondo negro, tan hine-hine si tasara. So alya tamira di mi pamilya, di mi anak, alya papang, asaya kita kajutay kayo, asa no pwede mira, oberto mi os, di mi uban, tabla pa. Siya, si Ray, pamurida ya sir. So ya disparta yo lang, todo si white, no sabi yung onde yung parte, pati di mi yung boses, do otro el sounds. Totalya na lata na drum ba dentro. Yung sintiyo, ya kayo bin ondo kayo doon na pangid. Yung desperate bigla, yata pa ya kumigo do blanco. So tiene pa kal nurse alya that time, tang Korean pa kay por causa daw el muerto, ya bibi ulit. Ama kaya bolben yun na sa Buanga. So pindig anday na papila, yung sindi kandela, anday na iglesia. Tanda yung iglesia ara every Sunday. Por causa ko nesi. So, tayo na nagigasa todo. Ano yung senyor, importante. Ya puede kita aprender este día que hindi fácil la vida del un ventera de pescado y jardinera. Maga trabajo pesado que necesita la fuerza del cuerpo y habilidad para tener income. Por eso no debe kita poner bajo con aquellos que trabajan sino admira. Kay sinoy sila, noy también kita cosa nada para preparar na mesa. And we salute you. Y para na ustedes magakomento, suwestyon o felicitasyon, man-post na facebook.com/magtv diatonste. Na mga yan missed episode, malogon lang na 1tv.com.ph or youtube.com. Thank you Plains and Prince for my outfit and Arlene Han of W Salon for my makeup. Hasta na mga Domingo que vienes, iyo lang syempre el ustedes ka Max. Esta alegre glamuroso, STL, Mag TV, Diatonste. Tatak lokal, tatak regional.